Dito na po tayo, ma'am. Magkano po, kuya? 250 po. 250 ah, ito po. Thank you. Sukli niyo, ma'am. Ay, kulang, kuya. Magkano po yan? 240 lang po. Ay, kulang 10. Kulang po. Ito ang 10, ma'am. Thank you. Ma'am, naka-upload tayo, naka-ano tayo, ma'am, naka-video. I-upload ko siya, ma'am, ha? Ay, upload mo? Opo. Sige, ulitin natin, ulitin. Take 2 tayo, ma'am? Take two. Sige po. Tayo na po yan. Ito yung 1,000, ma'am. Ma'am, 250 po. Ito po, bayad. Thank you. Sukli niyo, ma'am. Wag na, kuya. Keep the change na lang. Keep the change na lang po. Sige po, keep the change na lang yan. Sige po, ma'am. Salamat po. Thank you, ma'am. Yun lang pala diskarte para makatip eh.